Hi guys, sana ako sa Pagadian karon. Shout out sa mga Pagadian karon kay uso man tong hunter no, kanang kwarta. Mangita kwarta, magbilin ko diri bakas diri guys, nakalaag mo ko diri sa Pagadian. So, magbilin ko diri kasi Pagadian, shout out ya. Paabti kay na lang ni, nakalaag mo ko diri, bilin ko diri kwarta. Location ako na diri. Doon na may barko ana. Barko, tapos may ada barko na ako diri, mga pila ka 3 meters gikan sa barko padulong diri doon sa dagat na ako diri the plane sa kuan guys, punuan yan dagat yan yun punuan, bantay mo punuan ha. Pagadian dia shout out guys, ay mo scroll na ako diri na buti rin ako ibutang guys ha. Dool aning kuha no. Dool aning punuan. Gusto lang ko mga tag para sa inyo kwarta. Pang merinda lang, din ako ibutang ha. Sok-sok na ako diri guys. 50 na. Oh, kamo ni bala dia. Oh, Boulevard ha, Boulevard. Oh. Tara dia guys. 50 pesos. Pang merinda. Tara dia. Bye-bye. Sa makauna lang.